Biljke u vašoj bašti mogu međusobno da se štite i to je ono što zovemo integralnim sistemima zaštite. Kada ih dobro ukombinujemo, to vam štedi mnogo vremena i mnogo posla u bašti, zato što tako iskombinovane i tako zaštićene biljke neće trebati vaše vreme za zaštitu. Zato ću u ovoj epizodi da pričam o 5 biljaka zaštitnica koje možete jednom da posadite u svoju baštu, a da je doživotno, dokle god imate svoju baštu, štite vaše biljke, odnosno štite kompletnu baštu, ali ću pričati iz perspektive. Koje su to biljke? Od čega te biljke štite vašu baštu? Kako ćete ih razmnožiti i kada? I kako ćete ih rasporediti u svojoj bašti da bi one imale tu funkciju? Mnogi baštovani govore da je druga sezona teža od prve. I moja druga sezona je bila teža od prve zato što u prvoj sezoni imam osjećaj da predatori nisu pronašli moje biljke. Moja bašta je bila nevidljiva na njihovom radaru. U drugoj sezoni imala sam veće gubitke zato što nisam imala postavljene integralne sisteme, na njima sam tek radila i predatori su zaista imali gozbu. Ali kako je bašta rasla, tako sam ja rasla sa svojim znanjem i shvatila sam koliko moć imaju integralni sistemi, jer danas u mojoj bašti nema velikih problema. Zapravo nemam gotovo nimalo problema, zato što su biljke tako organizovane da se međusobno štite. Vi možete da vidite da ja imam obilne berbe u bašti, bez obzira što ja imam sve te predatore o kojima stalno pričam na kanalu. Integralni sistem sastoji se od jednogodišnjih, dvogodišnjih i višegodišnjih biljaka. Ali ako znate koje su višegodišnje zaštitnice, njih možete jednom da posadite u svoju baštu i one zauvek čuvaju vašu baštu. Na taj način zapravo štedite i vreme i novac. Vreme štedite tako što nećete morati stalno da obilazite svoje biljke, jer već postoje biljke koje zaista rade svoj posao. Prva biljka zaštitnica koju sam presadila u svoju baštu pre 15 godina i dan danas je u bašti, samo ja širim po bašti, jeste upravo juka. Uloga juke jeste da na sebe privuče lisnu vaš. Ona ne štiti samo baštu od najezde lisne vaši, već i okolne voćnjake, zato što je juka tako raspoređena da može i voćnjake da zaštiti od lisne vaši. Druga biljka jeste slezovka i to ne bilo koja slezovka, u pitanju je crni slez i divlji slez. Ostale vrste slezovki rade neku svoju ulogu, ali nisu toliko efikasne kao integralni sistemi zaštite. Ja ću vas podsjetiti da imamo dosta epizoda koji su posvećeni upravo kombinacijama sa slezovkama i samoj slezovki, zato što nije ona samo sistem zaštite, već je ona i odličan resurs za fosfor. Slezovka je zapravo prekrasna biljka koja vas štiti, odnosno vašu baštu štiti od jako mnogo predatora, jer ona na sebe privuče grinju, trips, zatim rđu, možete da vidite da je ona potpuno izbockana rđom već sada, stenice i lisnu vaš. Ovo što vidite ovdje jesu ostaci gaveza, zato što su niske temperature uništile list, ali nisu uništile koren. Gavez je treća biljka koja je višegodišnji zaštitar vaše bašte, jer ona pre svega jeste bankar biljka, ali na sebe privlači oprašivače. Na taj način obezbeđuje oprašivanje tih ranih prolećnih kultura u bašti, ali i štiti vašu baštu od grinje, zato što i ona sama na sebe privuče grinju, a kao biljka bankar je mesto za razmnožavanje pozitivnih grinja. Te pozitivne grinje su zapravo nešto što reguliše život u bašti. Četvrta biljka zaštitnica jeste hren. Također imamo dosta epizoda koje su posvećene hrenu, jer hren nije samo zaštitar, on je i resurs. Ali u ovom slučaju hren ima veliku ulogu kao biljka bankar. Kao što je i gavez bankar, tako je i hren biljka koja obezbeđuje razvoj pozitivnih predatorskih grinja. Predatorske grinje su vam ključ uspjeha u bašti zato što regulišu jako mnogo drugih predatora u bašti, ali ne samo to, ova sezona je pokazala, a to sam govorila u onoj epizodi Moj najveći neuspjeh u bašti, pokazala je da je ona slepa zamka za kupusne stenice. I peta biljka zaštitnica jeste čičoka. Čičoka zapravo štiti baštu od voluharica i slepog kučeta, ali jako je bitno kako ćete je pozicionirati, zato što ona privuče na sebe voluharice i slepo kuče, one obožavaju da je jedu i jako je bitno da napravite neku vrstu zida kako bi vaša bašta bila odbranjena. Ja zaista nemam veliki problem sa voluharicama, zapravo imam onaj problem koji je u dozi tolerancije nekih 10% biljaka. Voluharice će pojesti, ali ta šteta je u granicama normale, to je porez koji svakako treba da platimo prirodi.
Sada ste saznali koje su to biljke zaštitnice, odnosno višegodišnja zaštita u bašti i od čega štite vašu baštu. Ali ono što je najveći procenat vaših pitanja jeste kako da umnožite ove biljke. Jer je cilj da ako jednom takvu zaštitnicu donesete u svoju baštu, nju takođe razmnožite u svojoj bašti i presađujete je svuda okolo gde je to potrebno. Pa hajde da vidimo kako se razmnožava svaka od ovih zaštitnica i kada se to radi. Ovo je matična juka. Zapravo ovo je prva juka koja je stigla u baštu i dobila sam je od komšije kada je on morao na neki način da razredi svoje juke. Od ove juke, matične biljke, su nastale sve ostale juke u bašti. Zapravo je razmnožavanje juka vrlo jednostavno zato što se one prosto same daju sadni materijal u okruženju, to ću vam sada pokazati. Tako da ako i dođete do jedne juke koju presadite u svoju baštu, u narednih 10 godina vi možete zaista da postavite integralne sisteme svuda u okruženju i vašim voćnjacima, zato što će ona svake godine da vam da mnogo sadnica. Kada posadite juku u svoju baštu, već u narednoj sezoni vi ćete dobiti jako mnogo ovakvih izdanaka. Samo vodite računa kako prilazite juki, jer ona zaista ima ovo trnje na vrhovima i zaista možete da se povredite. Naročito nemojte da vam deca prilaze, jer je potrebno skloniti ovo lišće i izvući ove mlade sadnice. Ja ću to sada da uradim kako biste te sadnice mogli da ožilite ili ako u rano proleće to radite, odmah rasporedite svuda po bašti. Sada ću vam objasniti i kako. Ono što meni treba jesu ovi mali izdanci, za to mi je potreban ašov, s obzirom da ja trenutno nemam ašov, našla sam motiku pa ću to raditi motikom. Znači ja ću samo na ovaj način da pomerim juku da me ne povredi, jer mi trebaju ovi mladi izdanci. Evo, već sam se približila. Evo ga. To vam je naslednik juke, mladi izdanak, odvojen od matičnog stabla i evo ima i male korenčiće. Ako ovo izdvojite sada, ide na ožiljavanje. Samo stavite u neku teglu sa vrbinim sokom i imat ćete u rano proleće sadnice koje su spremne za širenje po bašti. Kao što vidite, ja nisam izvukla sa korenom, ja sam izvukla samo sa osnovom od stabla. I ovaj komad je sasvim dovoljan da se tu iz ovih tačkica razviju potencijalni korenovi. Ožiljavanje traje dugo, nekih 25 do 30 dana. I kada se pojave tu male žilice, vi ćete ovo da ubacite samo u bilo kakvu saksiju sa supstratom da biljka bude spremna za presadnju u rano proleće. Presadnja juke radi se u martu kada je toplo, nemojte sada da je presađujete zato što biljka ne može kod presadnje da podnese niske temperature. Kada je u pitanju slezovka, rekla sam da najbolju funkciju u bašti radi crni slez i divlji slez. Kada je u pitanju ukrasni slez, on zaista nije toliko funkcionalan, pa ne savjetujem da idete u tom pravcu. Recimo divlji slez možete najlakše da nabavite zato što svuda u okruženju postoji ta divlja biljka, sada ćete vidjeti kako to izgleda, a kada je jednom ubacite u baštu, ona će se u bašti sama razmnožiti, tako da u bašti imate i resurs i sadnice koje možete prenositi svuda po bašti. Svaka gredica može imati jednu slezovku, ali je potrebno da ih imate makar 5 u svojoj bašti da bi one radile svoju funkciju. Vidite kako se ovdje slezovka razmnožila. Svi oni koji dugo prate kanal znaju da je ovdje bila jedna velika slezovka. Imala je naravno puno semena. Na toj poziciji sam snimala epizodu o njoj i uslojavala gredicu sa slezovkom kao resursom za fosfor. Sada imam mnogo sadnica i te sadnice mogu da prebacim na određeno mesto u baštu ili mogu na slezovkama, kao recimo na mrtvoj koprivi, na pirevini da uslojim dalje permamodel ili recimo da sadim krompir kojima takođe treba puno i kalijuma, ali i fosfora. Dakle, kada prođete pored neke slezovke u okruženju, nje ima dosta u parkovima, oko bilo kakvih trotoara, samo treba da je izvadite, ošišate i prebacite u svoju baštu. To možete da uradite i sada. Evo ja ću jednu slezovku da izvadim iz svoje bašte, da vam pokažem kako se to radi.
Evo, ja sam jednim zamahom izvukla slezovku iz korena. Vidite, to je njen koren. Ona se vrlo lako prima. Kao što sam rekla, možete to da radite i sada. Samo čekajte da prođe sneg i ovaj ledeni talas. I samo ćete joj skloniti sa višak listova da se ona lako primi. Slezovka je divlja biljka. Ne zahteva posebnu negu. Evo, ima male korenčiće i sasvim je dovoljno samo da se ubaci u baštu. Sada ćete čuti i gde. I da se povremeno zaliva i to je sasvim dovoljno za nju. Kažemo, ona je divlja biljka i ona se sama stara o sebi. Moj prvi gavez u baštu stigao je poštom. Dakle, jedna baštovanka je stavila u kovertu koren gaveza i poslala mi običnom pošiljkom i to je stiglo na moju adresu. Onda sam stavila na ožiljavanje i dobila sam gavez. Sve što od gaveza vidite u ovoj bašti upravo potiče od tog jednog malog korena gaveza koji je proputovao zaista čitav region da bi došao do mene. Šta vam to govori? Koren gaveza uopšte nije osetljiv. Nemojte da čitate na internetu različite priče o tome kada se vadi, kada se presađuje. Vi bukvalno u svako doba sezone možete da uzmete koren gaveza, da ga ožilite i da ga prebacite u rano proleće u svoju baštu. Na ovoj poziciji imam zid od gaveza, zaista koncentrovano mesto gde gavez privlači rane oprašivače zbog svog ljubičastog cvijeta i naravno u pitanju je biljka bankar. I zaista on ima veliku funkciju u bašti, posađen je na više gredica po ćoškovima, zauzima veliki prostor pa ćete voditi računa o tome, ali to ću kasnije da vam govorim. Imamo epizodu koja je posvećena gavezu, šta sve možete da radite u bašti od gaveza, odnosno kako možete sve da ga iskoristite. Ali sada ću izvaditi koren gaveza da vidite kako on izgleda i da znate da i sada možete da ga izvadite iz nečije bašte, oželite i prebacite u rano proleće. Šta znači rano proleće? Pa već u februaru na kontinentu može da ide u baštu. Također vas podsjećam da postoji divlji gavez koji je žute boje, odnosno nećemo ga zvati divljim nego žutim gavezom. I taj žuti gavez također ima istu funkciju kao i ljubičasti gavez, jer također i žuta boja privlači oprašivače. Oni cvetaju u isto vreme i sada ću ja da izvadim jedan koren, da vidite kako to izgleda. Jer može da bude jako mali koren da biste ga prebacili u svoju baštu. Vidite. Ne samo što je on proputovao čitav region da bi došao do mene, već sam ja ovaj koren, odnosno ovaj matični gavez, toliko delila da se on nalazi u preko 100-tinjak različitih bašti. Vidite, to vam je sasvim dovoljno da uzmete recimo iz nečije bašte. Ima male potencijalne korenčiće ovde, ima i te uspavane pupove iz čega će krenuti sam koren. Samo ga stavite na ožiljavanje ili možete odmah da stavite neku saksiju sa supstratom, redovno zalivate, vidite već ima svoje izdanke i ova biljka će krenuti odmah u rano proleće. Sada smo došli do razmnožavanja hrena. Hren se zaista jednostavno razmnožava i to ne treba da vam bude problem, jer je to ujedno i najčešće pitanje kako doći do hrena. Dovoljno je da kupite onaj hren za jelo na pijaci ili u marketu i njega možete da umnožite, samo je potrebno da ga ožilite. Hren je u moju baštu došao od jedne baštovanke koja se zove Dragica. Ona mi je dala samo mali komadić hrena i taj hren je sada umnožen svud u bašti. Zašto vam spominjem kom je i kada dao neku biljku? Te biljke su samo jednom posađene u moju baštu i od tada kada su posađene ne samo što su tu trajnice, već ja njih razmnožavam, delim drugim baštovanima i širim ih svuda po bašti. Hren se jednostavno, kao što sam rekla, razmnožava. Potrebno je da izvadite koren. Sada ću ja to da uradim. Evo ga. Jednim zamahom oko ovog matičnog hrena, jer mi se trenutno nalazimo pored hrena koji je prvi posađen u bašti. Vidite, to je to što vam je potrebno. On ima spavajuće pupove, isti princip kao kod gaveza. Odmah ću ga staviti u neku saksiju sa supstratom za setvu povrća ili kompost vlastiti ili zemlja. Zalivaću redovno
i odmah će krenuti biljke u rano proleće. Razmnožavanje je jednostavno, jer kada kupite hren, vi ćete kupiti veliki koren hrena, ja njega sad ne mogu da izvadim jer nemam mašov, ali ono što je vama potrebno jeste ovaj vrh. Dakle, dovoljno je da nekih 5 cm tog hrena koji ste kupili odrežete, a da pritom ostane vrh i da to oželite po istom principu, dakle stavite u supstrat i iz tog vrha će krenuti nova biljka. Ovo je takođe matična čičoka koja je prva došla u moju baštu, posađena ovde pre nekih 17 godina. Nju je meni poklonila baštovanka Ljubica, odnosno to je jedna starija gospođa koja je jela redovno čičoku i rekla je da postoji jedna divna biljka koju sigurno želim da imam u svojoj bašti. I od tada, od pre 17 godina, čičoka je stanar ove bašte. Nikada je više nisam sadila. Jednom sam je posadila i od tada se ona sama umnožava. Ostaje uvek na istom mestu jer ovo je nudik bašta. Motivacioni bio bašta se ne obrađuje. Samo ljudi, odnosno baštovani koji uvode mehanizaciju u svoju baštu, imaju problem sa čičokom i smatraju je invazivnom, ali da vam kažem odmah, sve ove biljke o kojima sam sada pričala mogu biti invazivne ako uterate mehanizaciju, zato što ih na taj način razmnožavate u svojoj bašti. Dakle, mi ovde pričamo o sistemu zaštite i o tome da vi jednom kada posadite jednu biljku, dalje nemate obavezu da je sadite. I sada ću ja da izvadim jednu čičoku da vidite kako ona izgleda. Ona je jestiva sve do kraja februara. Nemojte da je vadite za jelo, jer ona ne može dugo da ostane. Uvek je vadite po potrebi. Vidite koliko malča ima nad njom, ona je potpuno zaštićena. I sada ću pokušati da izvadim jednu, da vidite kako to izgleda, zato što vi možete da kupite čičoku u marketu ili na pijaci. Kada je kupite, posadite je i u narednoj sezoni, vidite, u narednoj sezoni vi imate čičoku ne samo za jelo, ne samo za integralni sistem zaštite, već da podelite drugim baštovanima ili eventualno da je prodate. Sve ono što prati ove biljke zaštitnice koje imam u svojim rukama jeste vrlo jednostavna nega i jednostavna sadnja. Ne morate ništa posebno oko njih da radite da bi te biljke uspele u vašoj bašti. Dovoljno je samo da ih posadite u pravo vreme. Generalno, sve njih možete i sada da ubacite u svoju baštu, ali ipak savjetujem da to bude rano proleće. Ja ću pričati sada o terminu za kontinent. U pitanju je kraj februara, početak marta, kada možete sve ove trajnice da ubacite u svoju baštu. A sada smo došli do najvažnijeg dela, kako rasporediti ove biljke u bašti da imaju ulogu zaštite i koliko vam od svake od ovih biljaka potrebno sadnica. Sada ću pričati mere, odnosno brojeve ovih biljaka da bi one odradile posao zaštitnice za baštu od 100 kvadrata. Dakle, za jednu baštu od 100 kvadrata potrebno je da imate 3 sadnice juke. Juku raspoređujete uvek po ćoškovima same gredice, jer to je velika biljka koja zaista zauzima prostor, i po samoj stazi. Dakle, birate gredice koje se nalaze na stazi, jer na taj način juka može da deluje i sa leve i sa desne strane. Kada je centralno pozicionirate, to je njena najbolja uloga i najbolje mesto delovanja. Kada je u pitanju gavez, dovoljno je da imate 3 satnice gaveza u bašti. Vodite računa, u pitanju je zaista velika biljka i jednako se pozicionira kao juka po samoj stazi. Vidite, svaka bašta ima glavnu stazu. Ovo je kod mene glavna staza. Sa jedne strane se nalaze gredice, sa druge strane gredice i ono što između njih su sporedne staze. Na ovoj glavnoj stazi koja se uvek nalazi u centru bašte su pozicionirane i gavez i juka. Juka na jednom delu gredica, gavez na drugom delu gredica i na taj način te dve biljke centralno pozicionirane mogu da deluju i sa leve i sa desne strane. Hren je takođe velika biljka, tako da je pozicionirate na gredici po samim ćoškovima, po integralnim sistemima, ali za razliku od gaveza koji se nalazi odmah pored centralne staze, hren se nalazi na krajnjim ivicama same bašte. Dakle, to su vam one poslednje gredice u bašti. Na taj način imamo zaštitu iz centra kada je u pitanju biljka bankar i zaštitu s polja. I na taj način je bašta zaokružena kada je u pitanju zamka, biljka zamka i biljka bankar koja baštini te pozitivne predatorske grinje.
Za razliku od tih biljaka koje se nalaze nekako pozicionirane centralno na ćoškovima gredice ili sasvim krajnje, kao što je sam hren, takođe na ćošku gredice, slezovke pozicionirate unutar same gredice. Dakle, slezovka vam može doći unutar gredice, tamo gde ide paradajz, gde idu kupusarice, jer ona vam neće smetati, bez obzira koliko je velika biljka, uvek je možete orezivati i na taj način koristiti kao resurs. A kada je u pitanju čičoka, čičoku stavljate po dijagonali, po ćoškovima, ili da bi ona bila zaštita od voluharica i slepog kučeta, napravite zid oko bašte. Napravite nekoliko takvih zidova, kao što ja imam zid, i na taj način vi ćete privući voluharice iz svojih gredica ka samoj čičoki, a nećete voluharice zbog čičoke privući u svoju baštu. Potrebno je da imate makar 2 takva zida u bašti od 100 kvadrata, a kada je u pitanju slezovka, 5 slezovka je potrebno za sistem zaštite u jednoj bašti od 100 kvadrata. Svaka jedna gredica treba da bude organizovana, na primjer, kao jedna tvrđava koja se brani. Na svakoj gredici se postavljaju integralni sistemi. Integralne sisteme čine barijerne biljke, bankari biljke, repelenti, indikatori ili biljke zamke. Sve te kombinacije imaju funkciju samoodrživosti, jer to je moguće. Na taj način svima vama štede i vreme i novac. Zapravo, onoliko vremena koliko ulažete u zaštitu biljaka, kupujući različite preparate ili trošeći vreme da ih štitite, vi možete na jednostavan način da rešite taj problem samo pametnom kombinacijom.